अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माजिद हुसैन हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं माजिद अली टेलीविज़न। इस वक्त मौजूद हूँ शहर लाहौर में। मेरे साथ लाला रुख पराचा साहिबा मौजूद हैं। इनका बहुत बड़ा नाम है, सोशल मीडिया पर अपनी पेशन गोइयों की वजह से बड़ी मकबूलियत रखती हैं। इनको चंद माह में बहुत शोहरत मिली। इनसे बात करेंगे दौरे हाजिर के लैला मजनू के मुतल्लिक। आज का हमारा टॉपिक है इश्क। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अच्छे मिजाज तो बहुत अच्छे हैं। अब अच्छा सा वो शेर सुना दो। शेर सुनाता हूँ मैम। मुझे ये बताएं आजकल क्या मसरूफियात है, आपकी लाइफ कैसी चल रही है? वो शेर के बाद सुनाऊंगी। अच्छा। हाँ नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है इश्क। आशिक इश्क में ये नहीं देखता कि उसका महबूब पैसों वाला है या गरीब है। आशिक इश्क में ये नहीं देखता कि मेरा महबूब गोरा है या काला है। इश्क में आशिक ये नहीं देखता कि मेरा महबूब पतला है या मोटा है। इश्क कभी भी किसी भी वक्त किसी के साथ हो सकता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इश्क का खुलासा किया इस शेर में। जनूने इश्क से तो खुदा भी ना बच सका इकबाल, जनूने इश्क से तो खुदा भी ना बच सका इकबाल, तारीफ हुस्न यार में सारा कुरान लिख दिया। दौरे हाजिर के लैला मजनू दुआ और जहीर के मुतल्लिक आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अगर तो सच्चा इश्क है तो कामयाब होगा। और जो लोग कह रहे हैं कि अब बातें कर रहे हैं, और बातें तो हमेशा करते हैं। लैला मजनू के लिए भी बातें हुई थी, सोनी महवाल के लिए बातें हुई थी। जब इश्क होता है और जब मोहब्बत होती है, ये स्टोरी अब वो अगवा और उन बातों से निकल के इश्क मोहब्बत में आ गई है। अगर वो लड़की इंसिस्ट कर रही है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूँगी तो इसका मतलब है उसको इश्क है। लोगों ने पबजी को भी बनाया बीच में कि वो उसकी वो थी, ड्रग्स भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। मगर मैं इश्क में यकीन रखती हूँ और मैं इश्क को बहुत पुख्ता एक जज्बा समझती हूँ। लोगों ने आजकल इश्क और मोहब्बत को मजाक बनाया हुआ है, टाइम पास, गेम्स खेलना, आज इससे कल उससे। इश्क वो होता है जो अच्छे और बुरे हर वक्त में इश्क रहे। ओह माय गॉड, वाह 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 वाह, क्या बात कर दी है आपने। एक बुजुर्ग पंजाबी के शायर हैं, वो क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि नींद ना वेखे बिस्तरा ते भुख ना वेखे मास, नींद ना वेखे बिस्तरा ते भुख ना वेखे मास, मौत ना वेखे उमरा नू ते इश्क ना वेखे जात। क्या बात। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ। अच्छा। हाँ, इश्क में हो सकता है। अच्छा, आपने मेरी तबीयत का पूछा। आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद कैंसर 6 महीने पहले, और वो कैंसर ऐसा है, इट्स कॉल्ड, बड़ा मुश्किल सा नाम है, लिम्फेटिक कार्पिटा पता नहीं ऐसा। उसकी मैंने बड़ी रिसर्च की ऑनलाइन। उसको वो है एक इंटरनल ऐसा कैंसर है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म को अंदर से कीड़े की तरह खाता चला जाता है, आपके डिफरेंट पार्ट्स को अफेक्ट करता है। अब वो मेरा काफ़ी हद तक मेरी किडनीज़ और मेरा लिवर और वो मेरे हार्ट तक आ गया है। अब हार्ट का मामला जहाँ आता है तो वहाँ खुशी ज़रूरी होती है। इस वक्त मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं और दे वेरी नाइस। मगर मुझे थोड़ी सी खुशी चाहिए। अगर मुझे एक दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह मुझे वो खुशी दे दे, अगर अल्लाह मुझे वो खुशी दे देता तो शायद मेरी ज़िंदगी 1-2 महीने और एक्सटेंड हो जाती है। नहीं तो मुझे डॉक्टर्स ने एंड ऑफ जुलाई तक का टाइम दिया है। उसके बाद मैं अपने नाज़रीन से माज़रत मांगूंगी और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि देखें, ये अल्लाह की रज़ा थी। मैं इलाज में इसलिए नहीं बिलीव करती कि ना मेरे पास इतनी दौलत है और ना मेरे पास इतना पैसा है। और आप तमाम नाज़रीन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मुझे डोनेशंस ना भेजिए। मैं किसी की डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मुझे नहीं जीना ही नहीं है। अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी खूबसूरत, अच्छी और अल्हम्दुलिल्लाह दी है वो मेरे लिए काफ़ी थी, और जब तक मैं हूँ तब तक मैं आप सबकी हेल्प करती रहूँगी। अल्लाह पाक आपको सेहतयाबी वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरी नेक मुरादें और नेक ख्वाहिशात हमेशा आपके संग रहेंगी। मुझे बताइएगा कि दुआ ज़हरा घर से क्यों भागी? वो भागी या उसको अगवा किया गया था या वो इश्क में भाग गई थी? क्या वजूहात बनी थी? आप मुझे ये बताएं कि आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं?
میرے ساتھ عشق کرتے ہیں. اگر آپ ان کا دل دکھائیں گے تو آپ کو خود بھی تکلیف ہوگی نا, بالکل تکلیف. ان کو کتنی ہوگی. تو دعا زہرا کے ماں باپ اگر اس کو اتنی محبت دیتے, اس کو دل سے لگاتے, سینے سے لگاتے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے, تو وہ گھر کیوں چھوڑتی؟ واہ 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 واہ. وہ بچی کون سی ہے جو گھر سے بھاگتی ہے؟ وہ بچیاں ہیں جو دھتکاری جاتی ہیں, جن کو ماں باپ ڈسٹنس رکھتے ہیں, انگریزوں کی طرح. انگریز بھی بہت پیار کرتے اپنے بچوں سے, ہم یہ غلط فہمی میں ہے, لیکن اس بچی کو کبھی نہ امپورٹنس دیا گیا, نہ محبت دی گئی. اسی لیے سب سے بڑی بات, میں حیران ہوں کہ وہ جب کورٹ میں آئی اور اس نے اتنے دنوں کے بعد 2-3 مہینے بعد اپنی ماں کو دیکھا, وہ کیسے بھاگ کے اس سے لپٹی نہیں. وہ اتنا فطرتی عمل ہے, لیکن اس سے وہاں سے بھی مکر گئی. ماں باپ سے نفرت کرتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ وہ زخم بہت گہرا تھا, وہ زخم بہت گہرا تھا. اس کو دھونے میں, اس کو ہیل کو اردو میں کیا کہتے ہیں, اس کو بھرنے میں بہت ٹائم لگے گا. گیپ کو بھرنے میں ٹائم لگے گا. جی. جن کی وہ اتنی تنگ ہار چکی تھی, اس نے کہا کہ میں نے فورس بھی کیا تھا اپنے پیرنٹس کو کہ میری ظہیر کے ساتھ شادی کروا دیں, لیکن پیرنٹس نہیں مانے تھے. وہ کہتی ہے کہ میرے پیرنٹس میرے کزن کے ساتھ میری زبردستی شادی کروانا چاہتے تھے اور مجھ پر تشدد بھی کرتے تھے. اور آپ اس وقت ٹی وی کے ڈرامے دیکھ لیں, ہر ڈرامہ, میں تو تھوڑا ٹائم ملتا ہے دیکھنے کا, 15 منٹ دیکھتی ہوں, ہر ڈرامے میں لڑکیاں رو رہی ہوتی ہیں. باپ کہتا ہے میں نے اپنی بہن کو زبان دے دی. ابے زبان ہے, گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, دے دی. تم نے کون سا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا دی, بچپن میں منگنیاں کر دیں, میں نے کہہ دیا ہو گیا, اب ایسا نہیں ہو سکتا, میری پگڑی ہوگی. سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں سوائے بچوں کے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کھلی چھٹی دے دیں, آپ آزادی دے دیں, مگر اگر بچی آپ کے پاس آتی ہے, اپنی خواہش کا اظہار کرتی ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ عزت سے اس کی شادی کر دیں. اور یہ اسلام حق دیتا ہے اس چیز کا. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دعا زہرا کے والد صاحب مہدی علی کاظمی نے یہ اپنی بیٹی پر, اپنے جگر کے گوشے پر یہ الزامات عائد کیے کہ میری بیٹی کو یہ کوڑا پھینکنے گئی تھی گھر سے باہر, اس کو ایک گینگ نے کڈنیپ کر لیا تھا اور اس کو بھینسوں والے ٹیکے لگائے جاتے ہیں, انجیکشن. تو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کورٹ میں دعا زہرا نے کہا ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں, لیکن جب میڈیا پہ آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی. تو یہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, جبکہ دوسری طرف کہانی کے دوسری طرف دیکھتے ہیں, پس منظر جاننے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو ان کے والد صاحب اس طرح کے بیانات کیوں دے رہے ہیں, کیوں ایسے بیانات سے باز نہیں آ رہے؟ ان کے والد صاحب کرتے کیا ہیں؟ ان کے والد صاحب صرف انٹرویوز دیتے ہیں, اور مجھے پتہ چلا ہے کہ انٹرویوز کے ان کو پیسے ملتے ہیں. جی, میں نے بھی یہ سنا ہے, مجھے 2-3 لوگوں نے آ کے کہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک کاروباری انسان ہیں, آپ ایک مرد ہیں جس کے اوپر ذمہ داری ہے گھر کی, اپنی بیوی بچوں کی کفالت کی. آپ نہ نوکری کر رہے ہیں, نہ آپ کوئی جاب کر رہے ہیں, نہ آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں, آپ صرف انٹرویوز پہ انٹرویوز دیے جا رہے ہیں اور اپنی بیٹی کی عزت اور اچھالے جا رہے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ایک اچھا وقت ہے جس میں آپ لڑکے کے ماں باپ کو بلائیں, لڑکی کے ماں باپ بیٹھے ہوں, عزت سے اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالیں, نکاح ان کا ہو چکا ہے, اور ان کو رخصت کر دیں. اس چیز کو اچھالا کیوں جا رہا ہے؟ اب اچھالنے کو رہا کیا ہے ان کے پاس؟ وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کی تمام بچیوں کا کیس لڑ رہا ہوں. ہاں بالکل لڑ رہے ہیں, اللہ ان کو ہمت دے, لیکن وہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں اور ان کے جھوٹ پکڑے کیوں جا رہے ہیں؟ بالکل بالکل. اور چاہیے کہ پہلے وہ اپنا ساخت بٹھائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کون ہیں, ان کا انٹرویو کریں. آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہاں سے کماتے ہیں, یہ جو گھر ہے اس میں آپ کہاں سے چیزیں لاتے ہیں, سودا کہاں سے آتا ہے. دیکھیں, بی پریکٹیکل. ہر انسان اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے نا, آپ کماتے ہیں نا, نکلتے ہیں گھر سے. آپ گھر سے نہ نکلے, سارا دن آپ چارپائی پہ لیٹے رہیں اور آپ بولیں جی میں بیٹی کی شادی کرتا ہوں, اور لڑکے کو بولے کہ جی ہمیں 50 لاکھ روپے دے دیں شادی کرنے کے, اور ہم آگے ساری زندگی اس پیسوں پہ گزاریں گے, وہ فکس ڈپازٹ کرا کے گزاریں گے. تو اگر یہ آپ کے خیالات تھے اس طرح کے, اور آپ کی بیٹی نے بھاگ کے شادی کر لی, تو پھر تو آپ کو بہت تکلیف ہے, پھر تو آپ ضرور انٹرویوز دیں. سمجھ رہے ہیں؟ یوٹیوبر خاتون زنیرہ ماہم کے مطابق جو دعا زہرا کے والد صاحب ہیں, وہ اس کیس کے سٹارٹ میں فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں اہل سنت کی مسجد میں گیا کہ اعلان کرو میری بیٹی اغوا ہو گئی ہے.
फरार है, बच्ची घर में नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि हम दुआ नाम को अपना ऐलान नहीं करते दुआ नाम से, यानी कि अहले सुन्नत की मस्जिद में गया, उसने कहा कि ऐलान करो मेरी बेटी फरार हो गई है, गुम हो गई है, तो वो मुझे मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि हम इस नाम से इस मस्जिद में ऐलान नहीं कर सकते। ये जुनैरा महम के मुताबिक ये झूठ बोल रहे हैं और ये शुरू में फ़िरका वारिद को प्रमोट करना चाह रहे थे और अब ये फेमस होने के लिए इस तरह दिन दहाड़े हर सुबह एक नई वीडियो अपलोड करवा देते हैं मुख्तलिफ चैनलों पर। क्या वाकई इनको शोहरत की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है? ये क्यों नहीं बाज आ रहे? बच्ची तो भाग गई है, अब इसको चाहिए था कि बच्ची को माफ। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें करेक्ट करूंगी, बच्ची भाग नहीं गई, बच्ची शादीशुदा हो गई है, अपने घर की है, ठीक है। हाँ, ये शोहरत के लिए कर रहे हैं और ये फिरका वारियत। मुझे एक बात बताओ, ये पहली सुन्नी और शिया लड़के लड़की की शादी है? करोड़ों तो मैं जानती हूँ। ये कौन सा मसला है कि जी ऐलान नहीं करा रहे क्योंकि उसका नाम दुआ है? दुआ तो क्या क्या सुन्नी शिया दुआ नहीं पढ़ते? क्या शिया दुआ नहीं करते? क्या शिया इस्लाम मुसलमान नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये बातें तो करना फजूलियात है। वो इस वक्त अटेंशन चाह रहे हैं, अटेंशन सीकर हैं और कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप उन लोगों को छोड़ देंगे और उनके इंटरव्यूज़ करना छोड़ देंगे, उस दिन वो सब मामला बैठ जाएगा आराम से। अच्छा, वो यूट्यूबर्स को पैगाम दें जो बार बार उनका इंटरव्यूज़ करते हैं और मिलियंस में व्यूज़ ले रहे हैं, यूट्यूब से डॉलर्स बना रहे हैं, उनको क्या पैगाम दें? मैं उनको ये पैगाम दूंगी कि प्लीज़ अब आफिया सदीकी का वाक़या मत बनाएं। हम अपनी बेटियां ना बेचें, अपनी माएँ ना बेचें। पैसा पैसा है और औलाद औलाद है और हमारी कोई इज़्ज़त है। इस माशरे में औरत की इज़्ज़त है, माँ बहन बेटी की इज़्ज़त है। प्लीज़ अपने को फेमस करने के लिए और अपने यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए आप ये काम ना कीजिएगा। अच्छा, वो कहते हैं कि दुआ जहरा के वालिद साहब कहते हैं कि हमारी बेटी का निकाह ही नहीं हुआ क्योंकि वली वहाँ पे मौजूद नहीं था निकाह के दौरान। तो इस बात को आप कैसे देख रहे हैं? वली का मौजूद होना कहाँ लिखा है कंपल्सरी होता है? वली का अगर बाप ये फौत हो चुके होते तो वहाँ कौन वली होता? बिल्कुल बिल्कुल। 2 गवाहों की ज़रूरत होती है, वली की मैंने कभी नहीं सुनी। हम पठान हैं, हमारे यहाँ वली होते थे जो अंदर आके इजाज़त लेते थे, वो वली कहलाते हैं। जो बाहर जाके फिर कहते थे कि हम उसके मामू हैं, ये हमारा नाम है और हम इजाज़त देते हैं कि ये निकाह हो। अच्छा, ये वली होता है। वली निकाह नामे में ज़रूरी नहीं है। सही। देखिए, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो ज़िद पे अड़े होते हैं। इसी तरह दुआ अपनी ज़िद पे अड़ी रही, उसे मंजिल मिल गई, उसे ज़हीर शोहर मिल गया। तो क्या जी तुम्हारा क्या ख्याल है माजिद, ज़िद अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? ज़िद होनी चाहिए, हक पर होनी चाहिए। हक पर होनी चाहिए। बिल्कुल। ज़िद हक पर होती है। ज़िद वहाँ होती है जहाँ आप समझते हैं कि आप सही ज़िद कर रहे हैं, और ये दुआ ज़हरा की ज़िद जो है वो हक की ज़िद है, बिल्कुल गलत नहीं है और उसकी कोई हद नहीं है। हक की हद नहीं होती। ओके, ये बात है। तो अब आपको क्या लगता है कि दुआ ज़हरा आने वाले वक्त में इन फ्यूचर अपने पेरेंट्स के पास जाएंगी या अपने शोहर ज़हीर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी? ये तो डिसाइड हो गया, ख़त्म हो गई बात। उसे कह दिया, क्यों पेरेंट्स के पास जाएगी? भाई निकाह हो के एक लड़की किस लिए पेरेंट्स के पास जाएगी? मुझे तो ये बात ही नहीं समझ आ रही कि आप सवाल क्या पूछ रहे हैं। आपकी शादीशुदा आपके घर में भी औरतें होंगी ना, शादी के बाद वो माँ बाप के पास आ जाती हैं? नहीं, अपने शोहर के साथ रहती हैं। तो जवाब आपने खुद ही दे दिया। यानी कि अपने शोहर के साथ इंशाल्लाह खुश रहेगी। वो कह रही थी कि मेरे बाबा मेरे शोहर को भी एक्सेप्ट कर लें, मेरी गलतियों को भी माफ़ कर दें। करना चाहिए, इज़्ज़त रखना चाहते हैं तो। अगर वो इज़्ज़तदार इंसान हैं, आज मैं उनको बहुत ज़ोर से कह रही हूँ, अगर आप एक इज़्ज़तदार बाप हैं, अपनी बेटी के सर पे हाथ रखें, उसको एक्सेप्ट करें, ज़हीर को एक्सेप्ट करें और इस रिश्ते को अच्छी तरह से चलने दें। क्या बात है। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक था इश्क। आपने ये इश्क की दास्तान सुनी, लाला रुख साहिबा की ज़बानी।
فی الحال مجھے اجازت دیں. اور بہت سے لوگ ہیں, لاسٹ ٹائم میں نے آپ کا پروگرام کیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لالا رخ پراچا صاحبہ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں. ان کے لیے ایک پیغام جاری کر دیں اور ہو سکے تو اپنا رابطہ نمبر بھی دیں. بہت سے لوگ پریشان ہیں, وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سب کو بتا دوں کہ میں فری میں کوئی کام نہیں کرتی, میرے پاس بہت کم ٹائم رہ گیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور میں فیس لیتی ہوں, ٹھیک ہے. پاکستانیوں سے میں 5,000, انٹرنیشنل میں 10,000, اور میرا نمبر نیچے آپ نے چلا دینا ہے, ٹھیک ہے. اور بلکہ 2 نمبر چلانے ہیں تاکہ ہم دونوں کو کالز آئیں اور ہم لوگ جتنے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں کریں. اس کے علاوہ میرا اپنا چینل ہے سائیکک ریڈر, لکھیں گے یا لالا رخ پراچا لکھیں گے تو میرا چینل کا بھی آ جائے گا. پلیز اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم بھی آگے نکل سکیں. میں تو چلی جاؤں گی لیکن اور بھی بہت سے لوگ اس کے ساتھ لنکڈ ہیں. کہاں چلی جائیں گی؟ میں نے تو آپ کو شروع میں بتایا کہ اللہ کی بلاوا آ چکا ہے. اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. جنات ٹھیک ہیں آپ کے؟ جنات کے بچے چاہیے تمہیں؟ ہاں چاہیے, 1-2 دے دیں. ہاں 1-2 دے دیے. ایک کا نام ہے انس, وہ میں تمہیں دے رہی ہوں آج, اور آج کے بعد تمہیں ہمیشہ محسوس ہوگا تمہارے سیدھے کندھے کے پیچھے یہاں ہاتھ. کوئی نقصان تو نہیں پہنچائیں نہیں, گے؟ شیطانیاں کرتے ہیں, تم نے دیکھ لیا تھا شیطانی کا نظارہ. تمہاری چیزیں گمی رہیں گی, کبھی تم جھوتے رہے. یقین کریں انٹرویو سے پہلے نا کچھ چیزیں انہوں نے چھپا لی تھی, پھر انہوں نے کہا کہ باز آ جاؤ, میری چیزیں واپس دو. یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ میں آٹومیٹک آ گئی. ایسے ہوا کہ نہیں؟ ایسا ہی ہوا ہے. جی تو ناظرین فی الحال مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.